Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, untop alas 7.
to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world. Bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ramsal lang gihapon ni mga igsoon, makig-uban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Niining adlaw nga Miyerkules, pitsa 29 binas bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nagtanaw nining atong programa. Anaon ta sa kahimsog sa panglawas. Ubani ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo mga labing uhing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan, balita sa gawas sa nasod, sa sports, sa showbiz, ug sa labing uhing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lacto Pafi. Dalit usab kanato sa Inzomo. Atong Sibya inyo usab nga madungog pinagi sa ato ang partner station nga nakahook up nato karong buntag mga igsoon. Mabati ta pinaagis 95.3 DYAJ One Heart Radio. Mabati og makita usab ta tibuok kalibutan pinagi sa internet. Naka-live ang ato ang Sibya. Pinaagi sa Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Welcome kayo inyong mga comments sa comment section sa ato ang Facebook page mga igsoon. Karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Headline sa ato mga balita dinhi sa ato. Upat ka mga suspitsados pagpanulis sa 17 anyos nga Chinese national dinhi sa Sugbo nadakpan. Mga informant sa ginadiling drugas nakadawat og reward money. Mixer truck na disgrasya dito sa lungsod Sambuan. Magtutudlo sa Davao de Oro gikulatas mga estudyante. DepEd Region 11 may pahigayon na og investigasyon. Sa kauluhan, Senador Tito Soto ni pasaka og balaod nun aron himuong 350,000 ang income tax exemption sa gawas sa nasod. 7.1 magnitude nga linog mitayog sa Southern Japan. Kanhi OFW. Aliluya, aliluya. Nakadaog og 97.9 milyones ka pesos nga jackpot sa loto. Mao kato ato ang mga headlines. Detalye sa ato ang mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga pahinumdom. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer.
Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopoppy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopoppy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopoppy and bring health into your home. Bring health into your home. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi Maximus Buffet. Atong oras alas 7 sa Kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Pantay Balita ngayon. Local News. Upat ka mga suspitsado na dakpan sa gingong pagtulis 17 anyos nga Chinese national. Upat ka mga suspitsado na dakpan sa Cebu City Police Office human gingong nalambigit sa pagpanulis sa usa ka 17 anyos nga Chinese national sud mismo sa usa ka motel nga nahimutang sa General Maximum Extension Avenue ning Dakbayan sa Sugbo. Suma sa investigasyon sa Waterfront Police Station, nagkaila ang biktima og sa mga suspitsado sud sa usa ka mall ug nagkasinabot nga mag-check-in sa motel. Gingong samtang naa sa banyo ang biktima, misulod ang ubang tulo ka mga suspitsado sa lawak nga wa niya masayri. Gingong didto gikuha ang 53,000 ka pesos nga cash, lakip ang cellphone, charger ug power bank sa biktima. Human sa mong insidente daling midangop ang biktima ngadto sa kapulisan. Pinagi sa follow-up operation, pagsubay sa mga CCTV footage, nadakpan sa kapulisan ang upat ka mga suspitsados IT Park na nahimutang sa may barangay Apas. Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, giingong modus sa grupo ang pagtarget sa mga langyaw nga turista, pinagi sa pagdani kanila sa pag-check-in ngadto sa motel or hotel. Samtang hugot nga gihimakak sa mga suspitsado ang aligasyon, ug matod nila, wa sila nanulis ug ilang giingong adunay laing nahitabo sud sa motel. Gikatakda nga pasakaan og tukmang kaso ang mga suspitsado. Bantay Balita. Gisunog kaghapong adlaw sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang nagkadayang illegal nga mga drugas nga may balor og 676.6 milyones ka pesos atol sa distraction activity nga gipahigayon sa Cosmopolitan Funeral Home nga nahimutang sa Pungkira Street, Barangay Camagayan ning Dakbayan sa Sugbo. Ang maong kalihukan gihimo pinagi sa pakigtambayayong sa kapulisan sa Central Visayas ug sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo isip kabahin sa legal nga proseso pagsunog sa mga illegal nga druga kinsa nasakmit sa nagkalain-lain nga mga anti-drug operation sa rehiyon. Gawas sa destruction activity, mitunol usab og reward money ang PDEA 7 ngadto sa mga informants nga adunay dakong natampo sa malampusong pagkasakmit sa daghang shabu ug uban pang mga illegal nga droga sa Central Visayas. Ang pagsunog sa mga nasakmit nga droga kabahin sa legal nga disposal process aron masiguro nga dili kini magamit pag-usab ug aron magpalig-on ang kampanya batok sa illegal nga drogas. Bantay Balita. Fuel subsidy sa mga habal-habal driver sa Cebu na langay tungod sa pagbalik og profiling.
Nalangan ang pagapod-apod sa fuel subsidy alang sa mga habal-habal driver sa dakbayan sa Sugbo. Bisan panunta o gilauman kini nga mahatag sa katapusang semana karong buwana. Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archival, gikinahanglan pa ang pag-usab sa profiling o evaluation sa listahan sa mga benepisyaryo nga mikabat ngadto sa 35,000 ka mga pangan. Ipasabot sa mayor nga nakurat siya sa maong gidaghanon kaysa nangaging mga programa sa syudad sama sa pag-apod-apod og bugas. 10,000 lamang kabal-habal drivers ang nalista. Dugang panini, adunay mga nahilakip sa listahan nga dili habal-habal drivers. Lakip ang pipila ka mga empleyado sa barangay, mga call center agents. Tungod niini, nagkikoordinar si Mayor Archival sa mga opisyal sa barangay o sa mga organisasyon sa balhabal aron mailhan ang tinuod nga kwalipikadong benepisyaryo. Ang Cebu City Government adunay gitagana nga 35 milyones alang sa fuel subsidy nga dili lamang para sa mga habal-habal drivers kundi apil usab ang ubang kwalipikadong mga driver lakip ang mga taxi drivers. Alas City 12 sa Kabuntagon, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Cads Robles from Asturias, Cebu. Good morning also to Miss Monique from Capitol Site. Dawatag report gikan sa gawas sa tong kauban. ASF free status gibalik human makontrolar ang usa ka ginudahang kaso sa ASF. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa report ato ang kauban kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, nakontrolara sa gobyerno sa dakbayan sa Sugbo ang usa ka ginudahang kaso sa African Swine Fever kon ASF sa usa ka mga barangay sa Habagatan. Human labing minus 20 ka mga baboy gikan sa usa ka babuyan ang nakit-ang adunay mga sintomas nga nahiuyon sa viral disease. Mato ni Cebu City Mayor Nestor Archival, ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF dali nga mitubag sa report pinagi sa pagkuha og mga sample sa dugo gikan sa apektadong lugar apan wala niya nganli ang barangay nga nalambigit. Bisan pa gipasalig sa mayor sa publiko nga ang dali nga mga lakang sa pagpugong sa pagkaylap sa ginudahang impeksyon o nga iyang syudad mibalik na sa ASF free status niini. Sumala ni Archival ang tanang apektadong baboy gilubong dayon samtang ang palibot sa baboyan gikordon aron mapugnan ang ginudahang outbreak. Gipasiugdan niya ang usa ka barangay ang napektuhan og ang mga operasyon sa pagbantay nagpadayon sa tibok syudad aron masiguro nga ang virus dili na mokatapa. Ang apektadong hog raiser kinsa nakaangkon og dakong kapildihan nangayo og hinabang og tabang gikan sa City Hall. Mato ni Archival nga personal niyang gihatag ang tabang sa mga racers samtang giproseso ang pinansyal nga tabang gikan sa Department of Social Welfare and Services kung DSWS. Ang ASF usa ka makatakod nga sakit nga viral nga makaapekto sa mga binuhing baboy. Matud sa mga eksperto kabantay radyo, ang ASF wala kini hulga sa mga tao. Kini kasagaran makamatay sa mga nataptan nga baboy nga ang mortality rate mabot ngadto sa 100% sa mga acute cases. Ang virus may mukatap pinagi sa direktang kontak sa mga nataptan nga hayop, kontaminado nga pagkaon, mga sakyanan, sinina o bisan ang tubig nga kontaminado sa maong virus. Kung walay epektibo nga bakuna o tambal, matod ni Archival, ang mga otoridad nagsalig sa istrikto nga mga lakang sa biosecurity, pagpatay o mga pagdili sa paglihok o transfer sa laing lugar sa mga baboy aron mapugnan ang pagkatap sa maong virus. Nanukad sa Heritage City of the South inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Atong oras alas 7:15 na sa Kabuntagon. Dayon ta sa dugang tudling sa ato ang mga balita.
Kapin 800 ka mga benepisyaryo sa walang gutom programs dakbayan sa Mandawi ug lungsod sa Tabugon ang nakadawat og cash assistance ubos sa Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport kon Uplift Program. Ang maong inisyatiba gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 aron mas suportahan ang mga benepisyaryo. Sa kinatibukan, 501 ka benepisyaryo sa Mandawi ug 348 ka benepisyaryo gikan sa lungsod sa Tabugon ang nakadawat sa maong pinansyal nga ayuda. Suma sa DSWD-7, ang Uplift Program nagtumong sa pagtabang sa mga benepisyaryo sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan samtang gipaligon ng ilang seguridad sa pagkaon ug panginabuhian aron mahimong mas lig-on ug malungtaron ang ilang kahimtang sa umaabot. Bantay Balita. Alas City 16, Badyan Canyoneering o Kawasan Falls, gibuksan na pagbalik. Opisyal nang gibuksan pag-usab ang Badyan Canyoneering Adventure o Kawasan Falls. Epektibo kagahapong adlaw human sa assessment nga gihimo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Suma pa sa MDRRMO, nibalik na sa normal ang water level ug miayo na usab ang water clarity sa maong tourist destination. Nagpasabot nga luwas na ang pagpadayon sa mga tourism activities. Bisan pa sa pag-abli pag-usab, giawhag gyapon ang tanang bisita nga istriktong musunod sa tanang safety protocols ug sa mga panudlo sa accredited canyoneering guides ug tourism personnel aron malikayan ang aksidente. Ang MDRRMO sa Badyan may pahibalo usab nga padayon nilang bantayan ang kahimtang sa panahon ug sa sapa ug kun adunay kalit nga pagbag-os panahon, prioridad gihapon ang kaluwasan sa tanang turista ug mga residente. Bantay Balita. Usa ka mixer truck ang nadisgrasya kagahapon dito sa may sitio Tagaytay, Barangay Cambigong, Sambuan, Cebu. Base sa inisyal nga impormasyon, nahitabo ang aksidente sa maong lugar ug dayon nga miresponde ang mga emergency responders aron matabangan ang mga nalambigit sa insidente. Wa pay opisyal nga gipagawas nga detalye ang mga otoridad bahin sa eksaktong hinungdan sa disgrasya sa gidaghanon sa mga nalambigit ug sa kahimtang sa posibleng mga biktima. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang tinuod nga sirkumstansya sa nahitabong aksidente. Bantay Balita. Governor Pamela Baricuatro may pirma og Executive Order number 42 aron mapaligon ang pag-atiman sa mga pasyente sa mga provincial hospital sa Sugbo. May pirma si Cebu Governor Pamela Pam Baricuatro sa Executive Order number 42 aron mapaligon ang pagpanalipod sa kaayuhan sa mga pasyente ug masiguro ang patas na pag-access sa emergency healthcare service sa tanang 16 ka provincial hospitals sa probinsya sa Sugbo. Ang maong executive order nga gipirmahan ni adtong Hulyo 23 nagtukod og hiniusang palisiya sa paglig-on sa implementasyon sa Universal Healthcare Law ug uban pang nasudnong balaod nga may kalabutan sa panglawas. Pinaagi niini gimando ang tanang pasyenteng kinahanglang maatiman dayon sa emergency bisan unsa pa ang ilang kahimtang pinansyal. Lakip niini ang dinaliang paghatag og medical, surgical, obstetric ug diagnostic services sa mga provincial hospitals. Gipaligon usab sa executive order ang pagsunod sa Anti-Hospital Deposit Law diin gididaan ang pagpangayo og deposito o advance payment sa dili pa maatiman ang pasyente sa emergency. Dugang pa, gipaligon usab niini ang no balance billing policy pinagi sa pagmando sa mga provincial hospitals nga mohatag sa angay nga benepisyo sa mga kwalipikadong PhilHealth member subay sa mga giya sa PhilHealth.
Aron masiguro nga way hunong nga serbisyo, gimanduan usab ang tanang provincial hospitals nga magpabiling adunay 24/7 nga mga personnel alang sa PhilHealth verification, billing, admission, records o medical social services bisan pa sa gabi o katapusang semana o di bakha mga holiday. Bantay Balita. Alas 7:21 sa Kabuntagon. Dawatag laing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Gisugdan na sa gobyerno sa probinsya Sugbo ang paghatod og bag-ong mga autoclave sa mga ospital. Detalye sa maong report ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Daghang salamat Kabantay Ramer, gisugda na sa gobyerno sa probinsya sa Subo ang paghatod og bag-ong mga autoclave sa mga ospital niini. Dinangunang mga unit miabot sa Pinamungahan District Hospital ug Barili District Hospital isip kabahin sa pag-upgrade sa kagamhanan o kagamitan sa tibok probinsya. Ang paglusad naglangkob sa tanang 16 ka mga ospital nga ginumala sa Kapitolyo nga nag-ili sa mga karaan nga kagamitan sa sterilize nga dali nga maguba og dili na magamit. Matud ni Piso Health Consultant Dr. Neki Catalan, makaapekto sa ilang abilidad sa luwas ug epesyente nga pag-sterilize sa mga instrumento nga gikinahanglan alang sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa pasyente. Si Catalan gitahasan ni Governor Pambari 4 sa pagdumala sa mga pag-upgrade o pagpaayo sa mga ospital nga gidumala sa Kapitolyo sa tibuok probinsya. Ang autoclave mogamit og high pressure nga alisngaw ug kainit aron i-sterilize ang mga instrumento sa operasyon ug magamit pag-usab nga kagamitang medikal nga nagwagtang sa bakterya, virus, fungi ug uban pang mga microorganism nga mahimong magpabilin human sa naandan nga pagpanglimpyo. Ang proseso giisip nga mahinungdanon sa pagpugong sa mga impeksyon nga nakuha sa ospital o pagsiguro sa kaluwasan sa pasyente atol sa mga operasyon, pagpanganak ug mga pamaagi sa emerhensiya. Ang Provincial Health Office mga pudapud og 100 litro nga autoclave sa napu ka mga infirmary niini, samtang ang upat ka level 1 nga mga ospital ug duha ka level 2 nga mga ospital makadawat og 450 liters nga mga unit matag usa aron matubag ang mas taas nga panginahanglan alang sa mga serbisyo sa operasyon ug medikal. Ang mga makina nga mas dako og kapasidad gituyo aron suportahan ang mga ospital nga nagdumala sa daghang mga operasyon, paghatod og uban pang mga pamaagi nga nanginahanglan og makanunayon nga supply sa mga sterile nga instrumento. Gawa sa paghatod sa kagamitan, gipunting ni Catalan ang pag-instalar, pag-supply, pagpansay sa kawani, preventive maintenance ug usa ka kasaligan nga supply sa mga materyales sa sterilize ang unahon aron magpadayon nga naglihok ang mga makina. Ang pag-angkon kabahin sa padayon nga paningkamot sa Kapitolyo sa pag-modernize sa mga serbisyo sa panglawas sa tibuok network sa hospital niini, pinaagi sa pagsulbad sa dugay ng mga kakulangan sa kagamitan ug pagpalambo sa mga sumpanan sa pagpugong sa impeksyon. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Pasaporte sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:24 sa Kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa toang mga balita, labyog tangad to sa lain nga mga rehiyon. Gikumpirmar sa Department of Education Region 11 nga padayon ang investigasyon sa insidente diin giingong gikulata sa duha ka mga tinun-an sa usa ka magtutudlo sa usa ka eskwelahan dito sa Maco, Davao de Oro. Suma sa inisyal nga investigasyon sa Maco Municipal Police Station, nahitabo ang insidente atol sa recess sud sa school gymnasium.
Giingong gihimangnuan sa magtutudlo ang usa ka grade 10 student tungod sa gingong paglapas sa polisiya sa eskwelahan bahin sa pagsulot og aryos. Matud pa sa report, nasuko ang maong estudyante og gipugnan sa ubang mga tinun-an. Apan pipila ka minutos ang milabay, giingong gisukmag usab ang magtutudlo sa laing estudyante nga giingong igsuon sa estudyante unang gipahimangnuan tungod sa insidente. Nakaangkon og samad ang sa nakalain-laing bahin sa lawas ang maong magtutudlo. Gireport na usab ang hitabo sa School Guidance Office ug sa Municipal Social Welfare and Development Office aron matagaan og angay nga aksyon ang tukmang silot. Padayon pa ang investigasyon sa DepEd Region 11 ug sa kapulisan aron matino ang tibuok kahimtang sa insidente. Giauhag ang publiko na magpaabot sa opisyal nga resulta sa investigasyon ug likayan ang pagpakaylap sa wa pa mapamatud-an nga impormasyon. Bantay Balita. Mga mag-uuma sa San Miguel, Bohol nitambong sa Integrated Pest Management Training. Nitambong ang mga mag-uuma sa San Miguel, Bohol sa Integrated Pest Management Training nga gipahigayon sa Department of Agriculture Central Visayas. Ang maong pagbansay nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo sa mga mag-uuma bahin sa hustong pagduma sa mga peste o sakit nga moatake sa tanom nga mais aron mapanalipdan ang ilahang mga ani. Lakip sa mga hilisgutan ang hustong pagkolekta o pag-ila sa mga pest samples, husto nga pag-report sa mga obserbasyon ug ang responsable og luwas nga paggamit sa abono ug pesticides. Gilauman sa Department of Agriculture Region 7 nga pinaagi sa maong training mas epektibong mapugnan ang mga peste ug sakit sa umahan, muminos ang kadaot sa mga pananom ug mas mapalambo ang produktibo ug malungtarong produksyon sa mais sa kinatibuk ang probinsya sa Bohol. Bantay Balita. Alas 7:27 sa Kabuntagon. Maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Good morning, Konsihal Kapitan Wilson Ponsigolem. Nibisita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Davao de Oro Provincial Hospital. Iyang gi-inspeksyon ang bagong medical ward building o uban pang pasilidad sa ospital. Atol sa maong pagbisita, gipahibalo usab nga nagahin ang Office of the President og 147 milyones ka pesos ubos sa Socio-Civic Project Fund alang sa rehabilitasyon ug pagpaayo sa maong hospital human kini maapektuhi sa magnitude 7.8 nga linog niadtong Hunyo. Tumong sa gobyerno nga ma-upgrade ang DDOPH Monte Vista ngadto sa Level 2 Hospital sa 2027 aron mapalapdan ang serbisyo medikal ug mas daghang residente sa Davao de Oro ug sa mga kasikbit nga probinsya ang makabenepisyo sa mas maayong serbisyo sa panglawas. Bantay Balita. Alas 7:28 dawata og laing report sa gikan sa tuang kauban sa gawas. Libre nga dialysis gisiguro para sa mga pasyente nga naa sa waiting list hospital. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, sa salamat na kabantayaram sa ito nga balita karong butaga ang Negros Oriental Provincial Hospital kung NOPH nakiktibayang sa bag-ong nabuksan nga M-Center aron ihatag ang libre nga pagpanambal sa mga pasyente nga nagdugay na nga nagpaabot sa dialysis. Giingon ni Dr. Leland Estacion ang hipi sa Provincial Health Office nga kining maong lakang dako ng tabang aron matubag ang kakulang sa pulo ra ka naglihok nga dialysis units sa NOPH kumpara sa kapit sa 200 ka mga pasyente nga nagpaabot. Ang pribadong multi-diagnostic nga pasilidad nga gipadagan sa Matthew Medical Services Incorporated adunay 17 ka andam nga magamit nga makina sa hemodialysis human sa ilang bag-ong inaugurasyon.
Gitapos na karon ang katapusang mga detalye sa kasabutan aron masiguro nga ang mga pasyente makadawat na dayon og mas paspas og dali nga pag-atiman sa kidney. Mao na to nakalap nga balita karon buntag kabantayan sa dili pa to pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugaran. Kini ang inyong kabarangay in action na nuka diri sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio. Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imong report. Mao kato nagtapos ato ang mga balitang lokal karong adlaw. Sa atong pagbalik, detalyes mga balita sa kauluhan. Senador Alan Peter Cayetano naghimo pud siya ihang kontrasona. Kana og uban pang mga balita sa kauluhan sa tuang pagbalik, human lamang nining pipila ka mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Alang sa imong mga manok panabo, ani na ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, barato, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman Mayo ang pag-ailang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner. Ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopafi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lactopafi. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home.
Bantay Balita. Atong oras alas 7:35 na sa kabuntagon ug karon sa detalye sa ato ang mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Nihatod si Senador Minority Leader Alan Peter Cayetano sa ihang kontrasona sa sesyon sa Senado kagahapon adlaw. Isip kinitubag sa ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga gipahigayon ni adtong Hulyo 27. Sa iyahang speech, gipadayag ni Cayetano nga angayan untang tugutan ang giingong mga political prisoner nga makatambong sa impeachment trial ug sa iyang gihisgutan sila si Senador Rodante Marcolita ug Senador Jinggoy Estrada nga mga nalambigit sa maong isyu. Gihisgutan usab ni Cayetano si Senador Ronald Bato de la Rosa nga matud pa niya nagtago tungod sa iyang pagtuo nga dili siya makadawat og hustisya. Gipangutana usab ni Cayetano kung patas ba ang paghatag og hustisya o gipili lamang kini alang sa pipila ka mga kaso. Bantay Balita. Ni pasaka si Senador Vicente Tito Soto III ug usa ka balaod nun nga nagtumong pagtaas sa annual income tax exemption threshold gikan sa 250,000 ngadto na sa 350,000 pesos. Ang maong balaod nun misunod sa panawagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol sa iyang ikalima nga State of the Nation Address nga palapdan ang income tax exemption aron mas daghang mamumuo ang makabenepisyo niini. Gidala ni Soto ang Expanded Income Tax Exemption Act of 2026 nga naglangkob usab sa pag-usab sa Graduated Income Tax Schedule. Suma sa explanatory note sa maong bill, ang tumong niini mao ang pagpagaan sa buhis nga gipasan sa mga mamumuo taliwa sa nagkataas nga gasto sa pangadaw-adlaw nga konsumo. Bantay Balita. Gikonsiderar sa Kamara de Representante ang pagtaas sa buhis sa vape, sweetened beverages, single-use plastic ug uban pang mga produkto aron mabawi ang gibanabana nga 50 bilyones ka pesos nga nawagtang kita gikan sa gobyerno. Suma sa taho, ang maong lakang gihisgutan isip posibleng paagi sa pagpundos plano sa himuong income tax exempt ang mga empleyadong adunay kita hangtod 350,000 kada tuig. Usa sa gipahibalo ni President Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang State of the Nation Address. Sa pagkakaron wa pa hinuidugang detalye kung unsang mga palaod nun ang ipasaka o kanus-a kini formal nga hisgutan sa Kongreso. Bantay Balita. Alas 7:38 na sa kabuntagon. Giaprubahan na sa Department of Justice pinagi sa Office of the Prosecutor General ang pagpasaka og nagkalain-laing kaso batok kang Attorney Levito Baligod ug sa grupo nga nailhan isip 18 Marines. Suma sa impormasyon, ang mga kaso ipasaka batok sa 18 Marines naglakip sa 6 counts of libel, 4 ka counts og perjury. Samtang si Attorney Baligod giingong co-accused sa pipila ka mga kaso ug moatubang usab og laing count of cyber libel. Ang mga reklamo nagagikan sa ilang joint sworn statement, mga pahayag sa press conference ug sa mga interview, mga social media post ug uban pang online publications nga giingong may kalabutan sa mga aligasyon nga gipasaka batok ngadto kanila. Bantay Balita. Department of Energy posibleng moubos ang presyos lana sunod semana. Oil. Naglaom ang Department of Energy nga magpadayon ang positibong kalambuan sa sitwasyon human sa nahitabong tensyon tali sa Estados Unidos ug Iran nga mahimong musangpot sa pagkunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo sa nasud.
Matod ni DOA Undersecretary Sandy Salis, adunay duha ka posibleng hinungdan nga mamahimong makatampo sa pag-ubos sa presyo sa lana sa umaabot nga semana. Wa pagibutyag sa Department of Energy ang insaktong kantidad sa posibleng rollback apan gilauman kini nga mahimong makahatag og kahupayan sa mga motorista ug mga konsumidor kung magpadayon ang pag-us-us sa presyos merkado sa kalibutan. Bantay Balita. Gikumpirmar sa Office of the Ombudsman nga gipasumiti na og counter affidavit si kanhi House Speaker Martin Romualdez ug ang uban pang giingong nalambigit sa investigasyon sa anomalya may labot sa mga flood control projects. Matod ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, gihataga na ang mga respondents og 15 ka adlaw gikan sa ilang pagdawat sa kamanduan aron isumiti ang ilahang mga counter affidavit. Bantay Balita. Gikumpirmar sa Philippine Navy nga 26 ka mga barko sa China ang ilang nasigpatan sa upat ka maritime feature sa West Philippine Sea tali sa Hulyo 21 hangtod Hulyo 26 ning tuiga. Suma sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal ilang namatikdan ang 7 ka mga China Coast Guard vessels ug 2 ka People's Liberation Army Navy ships. Samtang sa Baho di Masinloc nasigpatan usab ang 13 ka mga China Coast Guard nga nagpadayon sa ilahang presensya sa maong lugar. Bantay Balita. Duha ka higayon nga nakadawat og standing ovation si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol sa iyang gipahigayon nga State of the Nation address kon sona niadtong Lunes. Ang unang standing ovation miabot human niyang awhagon ang Kongreso nga dali nga amindahan ang Electric Power Industry Reform Act kon IPERA aron tangtangon ang system loss charges ug ang value added tax nga gipasa ngadtos mga konsumidor. Ang ikaduhang standing ovation nadawat sa presidente human niya gipasiyugda nga dili mohuyang ang Pilipinas sa pagpanalipod sa iyang katungod sa soberenya sa West Philippine Sea. Gawas sa duha ka standing ovation sa 64 kahigayon usab nga naputol ang pakigpulong sa presidente tungod sa mga pakpak sa mga nanambong suma sa transcript sa iyahang State of the Nation address. Lakip sa mga gihisgutan nga nakadawat og daghang pakpak ang kampanya batok sa korupsyon, pagpaubos sa presyos kuryente, mga programa sa ayuda, infrastruktura, edukasyon, panglawas ug ang pagmugna og dugang pang oportunidad sa trabaho. Bantay Balita. Mipadayag si First Lady Araneta Marcos nga could not help but shed a tear o di lang kuno mapugnan ang paghilak samtang naminaw sa ikalimang State of the Nation address sa iyahang bana nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong Lunes. Sa iyahang Facebook post, giingon sa First Lady nga dako ang epekto kaniya sa pahayag sa presidente. Nagpasalamat usab siya sa mga kawani sa administrasyon ug sa mga supporters tungod sa ilahang pagkamatinud-anon, kakugi ug mga sakripisyo paglambo ug sa tinguha sa gobyerno. Bantay Balita. Alas 7:44 sa kabuntagon, maayong good morning. Kavalida Jag. Sandigan Bayan, gibasura ang hangyo ni Senador Jinggoy Estrada nga makapiyansa. Gibasura sa 5th Division sa Sandigan Bayan ang motion to fix bail ni Senador Jinggoy Estrada kalabot sa iyahang kasong plunder. Base sa resolusyon nga gipagawa sa korte ni adtong Hulyo 24, giingong premature o wala pa sa hustong panahon ang hangyo sa senador nga makapiyansa. Bisan pa niini, giklaro sa Sandigan Bayan nga ang pagbasura sa motion gihimo without prejudice nga nagpasabot nga mahimo pa siyang mupasaka pag-usab og petisyon
alang sa piyansa kung ana-ana sa tukmang yugto sa kaso. Suma pa sa kaso nga gisangat sa National Bureau of Investigation, giingong nalambigit si Estrada sa aligasyon sa irregularidad sa usa ka flood control project nga nagkantidad og 90 milyones ka pesos, diin siya giakusahan og plunder. Bantay Balita. Mao kadto naglangkob sa ato ang mga balitang nasyonal. Sa atong pagbalik, detalyes mga balita sa gawa sa nasod, sa sport, sa showbiz ug sa kahimtang sa panahon. Ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. I'm Jim. So I've been a Lacto Coffee user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time na grabe, nabukdan ko kung palit ko paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod na kung pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lacto Coffee. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lacto Coffee. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako yung perming imnon is ka ng mga synthetic na medicines. Pero parang din akong take na I've been taking Lacto Coffee every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lacto Coffee right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take ko 30 ml ng Lacto Coffee, most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So one of the benefits ko na pa ng Lacto Coffee is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko, like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang po, let's say, 5, 6, gabi dyan akong sakit sa tiyan, karon dili na, kalmada akong tiyan, nga, muna ko yung mga ubosipon, maging akong perning nun, kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Bantay Balita. Alas 7:48 sa kabuntagon o karon sa detalye sa atong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon, World News. Southern Japan gitayog og linog. Usa ka magnitude 7.1 nga linog ang miigo sa Southern Japan kagahapong adlaw nga nakapadeklarar sa Japan Meteorological Agency pagpagawas og tsunami advisory alang sa baybayon sa Yatsushiro Sea. Suma sa inisyal nga report, kusog ang pag-uyog nga nabati sa Kyushu, ilabi na sa Kumamoto Prefecture, ug padayon pa ang pag-assess sa mga otoridad sa gidak-on ug kadaot nga posibleng mga biktima. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, Agricultural News. Aritas balita sa agrikultura.
Senador Alan Peter Cayetano mibutyag nga napasagdan kuno ang sektor sa agrikultura. Matud pa niini sa iyang kontra State of the Nation address, gipangutana ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senate President Win Gatchalian kung muuyon ba kini sa iyang pahayag nga giingong napasagdan ang sektor sa agrikultura tungod sa mga disagreement o dili pagkasinabtanay. Dugang pa niini na sa iyang pananaw sa miaging 40 ka tuig wa pa matuman ang tinuod nga modernisasyon sa agrikultura ug wa pa usab mabalik ang kusog nga interes sa mga Pilipino pag-apil sa maong sektor. Bantay Balita. Sa agrikultura lang gihapon, gitarget sa administrasyon nga mahuman sa 2027 ang pagpangapod-apod sa mga titulo sa yuta ngadto sa mga benepisyaryo sa agrarian reform. Matod ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kapin sa 400,000 ka titulo sa yuta ang panghatag na sa mga mag-uma ug mananagat sud sa milabayng 4 ka tuig. Suma sa presidente kapin 500,000 ka hektarya nga yuta ang gilauman nga makatabang sa pagpalig-on sa panginabuhian ug produksyon sa sektor sa agrikultura ug mga pangisda. Ang pagpangapod-apod sa mga titulo sa yuta kabahin sa programa sa gobyerno aron mapalig-on ang katungod sa mga benepisyaryo sa ilahang yuta ug mapauswag ang ilang panginabuhian. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, Special News. Matod ni Secretary of Energy Sharon Garin, posible pa nga moabot og hangtod usa ka tuig una pa hingpit nga mabati sa mga konsumidor ang epekto sa planong pagtangtang sa systems loss charge nga karon gipasa sa ilang bayranan sa kuryente. Gipasabot ni Garin nga gikinahanglan pa ang igong panahon aron mahuman ang mga kinahanglang proseso ug reforma sa dili pahingpit nga matangtang ang maong singil gikan sa bayranan sa mga konsumidor. Bisan adunay plano nga wagtangon ang systems loss charge, dili pa kini dayon mabati sa mga konsumidor tungod sa mga legal ug administratibong proseso nga kinahanglang unahon. Alas 7:52, usa ka kanhi overseas Filipino worker ang nahimong bag-ong milyonaryo human makadaog og 97.9 million pesos nga jackpot prize alang sa PCSO Mega Lotto 645. Suma sa Philippine Charities Sweepstakes Office, personal nga gikuha sa maong jackpot winner ang iyang premyo ug mibutyag nga dugay na siyang regular nga mupustas luto hangtod nga naswertihan sa maong draw. Wa gipadayag sa PCSO ang identity ug taga-asa ang maong nakadaog aron mapanalipdan ang iyang privacy subay sa iyang palisiya. Giawhag sa PCSO ang tanang jackpot winners nga magmatngon sa pagduma sa ilang premyo ug likayan ang pagpakaylap sa personal nga impormasyon alang sa seguridad. Sa balita sa sports, PBA nagpaukyab og posibleng duwa sa SM Seaside Arena, Cebu. Excited na ang mga basketball fans human nag-post ang Philippine Basketball Association sa posibilidad na adunay umaabot nga duwa sa bag-ong SM Seaside Cebu Arena. Bisan wala pa'y opisyal nga anunsyo gikan sa liga bahin sa eksaktong pitsa ug sa mga mag-atbang nga mga kupunan, daghan ang naglaom nga ang unang PBA game sa maong world-class arena dili na magdugay. Kung matinuod, usa ni kadakong dungog alang sa Cebu nga padayon nang nagpalig-on sa mga reputasyon isip usa sa mga nag-unang destinasyon sa dagkong sports ug entertainment event sa nasud. Bantay Balita.
Alang sa tuang mga balita sa showbiz, atong dawaton report gikan sa tuang kauban, ato ang showbiz news reporter Grace Baquero. Bon Jovi wala motiwas sa concert kay nasakit. Wala katiwas ang rock icon nga si Bon Jovi sa iyang concert sa Madison Square Garden sa New York City niadtong Huwebes, Hulyo 23. Ang 64 anyos nga bokalista nakasugakod pa sa unang usa ka oras. Apan pag-abot sa iyang 1986 hit Living on a Prayer, giingong napagaw na. Antig pamaba ni John Bon Jovi ang nibutyag nga may sinus infection ang singer. Ang maong show mao ang ikawalo sa iyang Forever Tour ug nagsilbi niyang comeback concert human siya gioperahan sa tutunlan niadtong 2022. From one singer to another, Katy Perry nasuko nga gigamit ang iyang kanta sa giyera. Nasuko ang singer nga si Katy Perry sa administrasyon ni Presidente Donald Trump. Human gigamit sa White House ang iyang kantang Firework, isip backing track sa TikTok video nga nag-feature sa footage sa military strikes. Ang White House nihulagway sa ilang 9-second video clip nga unclassified footage sa US-fired missiles nga niigo sa Iran. Matod ni Katy nga iyang gisuwat ang Firework nga gi-release niadtong 2010 alang sa iyang album nga Teenage Dream, isip anthem of hope, healing, and inner strength for people going through their darkest personal moments. Ug sa laing bahin, Olivia Rodrigo may bag-ong karelasyon. May mga espekulasyon nga uyab na sa singer-songwriter nga si Olivia Rodrigo ang usa ka finance officer. Base sa balita, ang lalaki giila nga si Julian Cronenbergs, kinsa nagtrabaho sa usa ka private equity firm, HG Capital sa Wall Street. Ang duha giingong nakit-an nga nag-share og wired earphones samtang naa sa airport sa Iceland. Nakit-an sab sila sa Clinton Hill, Brooklyn ug sa New York. Ang 23 anyos na si Olivia gituuhang naghimamat si Julian pinaagi sa sister niini nga si Jade nga usa ka DJ. Si Olivia nalink sab kaniadto sa iyang co-star sa Bizarre Bark nga si Ethan Walker ug sa co-star niya sa High School Musical The Series nga si Joshua Bassett. Napublikar sab ang relasyon niya sa producer nga si Adam Faze apan nagbuwag nitong 2022 og ni DJ Zach Bia nga nilanat lang og pila ka buwan. Og mao kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. At ang iya mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero. Mayong buntag. Back to you, Ramsa. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Grace Baquero sa imong report ug karon sa ato ang weather news. Bisan og gilauman ang fair weather sa kadaghanang bahin sa nasud, padayon gihapong masinati ang localized thunderstorm sa Kabisayan. Lakip ang Central Visayas ilabi na sa hapon ug sa gabii. Suma sa pag-asa, kini tungod sa padayong epekto sa habagat o southwest monsoon ug sa easterlies nga nahimong hinungdan sa kalit ug nga kusog nga ulan, dalugdog ug kilat sa pipila ka mga lugar. Giyawhag gyapon sa pag-asa ang publiko nga magpabiling alerto sa posibleng pagbanabana o pagbaha o landslide sa mga lugar nga mapiktuhan sa kusog nga pag-uwan o padayon nga subayon ang mga opisyal nga mga weather advisories. Ang atong report sa pagbanabanas kahimtang sa panahon mo'y hingpit nagtapos sa linyada sa atong mga balita dinhi sa atong tulumanon Bantay Balita. Mayong buntag, Mambitsi Bihik Bundok. Ang atong mga balita karong butaga hinikay gikan sa ato ang lawak balitaanan sa Bantay Radio Newsroom. Pinagi sa ato ang kauban kabantay Fred Litihio. Atong pasalamat sa ato ang mga reporters, mga kauban sa gawas may padangat silang report. Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rosete. Sa
Karangan sa kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez, inabaga ni Attorney Miko Zabaliero. Atong technical partner din sa atong Masters Control, Kenon Siniza. Kinilang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, mayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.